Lalo kay butana. So kani gitawag kay sa doktrina sa SD may tangaw mahitungod sa kanang gitawag adlaw ka pulay. So mo na ang unang tusitan. Okay, okay ka Kung usa ba gyud ang adlaw ka pulay. Inyo nga kanang gitawag sa adlaw ka pulay. Usa gyud ang adlaw. Usa gyud ang kahulugan gyud sa adlaw ka pulay. Para gyud asa gyud siya. Tama nindot siya tanah gyud. Actually, so nga ni siya sa stanza 7 to 20. Gitagaan gid og dakong pili ang Sabath o adlaw ipapahulay. Pero wala na sa nagpasabot nga nagtiptaan nga kay ang ito naman sa Ten Commandments nga mao na siya ang muhatag natong salvation, mao na siya muhatag natong righteousness. So wala ta anang theology kundi kana siya bungar na siya sa ato nga paghigugma sa Ginoo nato nga din man atong gisunod. Nya ang Sabbath sa biblical principles usa ni siya sa mga gipadayag sa Ginoo nga dapat nato may bulan. Example sa Mark chapter 2:27 bro, ali ko basa bro. Mark chapter 2, English bro siya. Bisaya. Kasi May balita Biblia. dinang balita King James na. Marcos 2:27. Okay, King James. Unya mingon si Jesus ang adlong igpapulay gibuhat alang sa tawo, apan wala buhata ang tawo alang sa adlong igpapulay. Kana ba nga bersikulo ang adlaw igpapahulay gibuhat alang sa tawo. Kung ato magunta sa kuan pastor kani gitawag ba nga Griego nga word bisag sa cellphone amo koy Griego din ha. Kanang word nga tao diha nagigipasabot na siya nga anthropos o anthropon. Kanang anthropos kung ato ta sa dictionary o sa iyahang kuan gitawag nga parsing niya. Ang anthropos all humankind or all human beings. So mo na siya ang gipasabot. Sa pa wala na siya nagdetermine sa usa lang ka tribes o usa lang ka tawo. Kundi para gini sa mga tawo. Apilta nga mga Pinoy ini Pilipino. Usa pa nini ang nagbuhat sa Sabat, mato pa dinhi gibuhat ang Sabat alang sa kayuhan sa tawo. Kasi nagbuhat ani Juan chapter 1 bro. Verse 1. So sweet naman si pastor nini. Nya madagan na ta dito dayon sa kuan ato gitagaan ang kuan gini. Sa wala pa nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios ug ang pulong Dios. Dayon. Sukad pagayod sa sinugdan ang pulong uban sa Dios, pinaagi kaniya gibuhat sa Dios ang tanan ug walay bisan unsa nga tanan nga nabuhat nga dili pinaagi kaniya. Kita nga mga protestante accept lang sa Iglesia ni Cristo, sa Saksyan ni Jehovah, dili sila motuong mahitungod sa pagka-divinity ni Jesus Christ, o deity ni Jesus Christ kay ang ilahang unaw na Jesus Christ is tao lang. Pero sa ato, diisip na to Jesus Christ nga Dios. So mato pa dinhi kaning word dinhi sinugdan mga pulong ang pulong uban sa Dios ug ang Dios pulong. Unya kaning pulong dinhi mo na sa sa verse 4, 14 nga nahimo tawo. Sa ato dapat pagkasulti ang pulong nga Dios mo ni Jesus Christ ug sa verse 3 walay butang nga nahimo nga dili pinagi niya. Therefore kun ato sabton usagi si Jesus Christ ang nag-create ini kay walay butang nga nahimo. Kanos man nahimo ang alip pulay ingon dito gibuhat ang alip pulay alas kayo to kanos man maghimo ang alip pulay dito na sa Genesis 2:3 1 2:1-3. Sa ikapitong adlaw nahuman sa Dios ang tanan niyang gibuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. 3. Gipanalinganon sa Dios ang ikapitong adlaw ug gibalaan niya kini kay mao ang adlaw nga natapos niya ang iyang pagpamuhat ug mipahulay siya gikan sa tanan niyang gibuhat. Okay. Ang unang ipahulay diri pastor sa gisulti diri sa Genesis chapter 2 verses 1-3. Dili ang tawo. Dili sa dan si Eva, dili ang Hudyo, dili ang mga Gentiles kundi ang Dios gid mismo ang unang naghimo siya sa pagbalaan, sa pagpahulay ug iyang gipanalinganon kining ikapito nga adlaw. Now karon mingon sila nga ang Sabat para ra sa mga Hudyo kuno. Inuduman nato, wala pay Hudyo aning tungora panahon sa creation. Mo ni siya ang gitawag nga week of creation. After sa creation, pagkas ika-7th day, ang Dios mipahulay, nagbalaan og iyang gipanalinganon. Karon, usa magay kahulugan aning Sabat. Ang uban yun na nila ni pastor bang kay adlaw papahulay, dira sa balay tulog-tulog pahulay. Oh, di ba? O mo na ilang una-una. No, ang word nga pahulay but pasabot. Usa ni siya sa adlaw nga diin dili nimo gamiton sa pagtrabaho kanang gitawag nga regular works nimo or kanang gitawag ba nga imong pagtrabaho tungod kay nanginabuhi ka, nagnegosyo ka, nanguma ka, di ba? Dili na siya o nag-drive kag mga sakyanan kay aron magmamasahero, dili ni siya maong kanang buhat kundi kining pagpahulay sa ikapitong adlaw imo nang gamiton alang sa pagsimba sa Ginoo. Tinuod ba nga ang adlaw pagpahulay gamiton ni siya alang sa pagsimba. Diha man gud ma-misinterpret sa uban tungod kay nagbisigot og rest. Ang rest man gud mo na siya ang Sabat. Ang rest sa Bisaya pahulay. Pero dili mo gid din atupot doon gitawag nga Sabbath day. Ang Sabbath day which is mo na siya ang 7th day of week.
Dapat masabtar to na siya kay dunay lilahi nga kahulugan sa rest. Oh, kay ang rest, ang kamatayan, rest man na siya. Rest ay imong pagtrabaho gikan karon sa adlaw, paggabi tulog ka, that is a rest. Pero ang Sabbath day, that is a seventh day of week. So magtrabaho ka unong adlaw, pero sa itong adlaw trabaho. Dito sabot, ang ikapitong adlaw dili nimo gamiton na sa pagpanginabuhi. O dili mo gamiton sa pagnegosyo, dili mo gamiton sa pagmasyar. No, gamiton nato na para asa katong bisa ka Bible, the Living Bible bro. Okay. Leviticus chapter 23 verse 3. Mao ni siya ang gipasabot aning rest. 23 verse 3 nagingon. These are in addition to your Sabbaths, the seventh day of the week, which is always days of solemnity. Rest in every home, times for assembling to worship and for resting from the normal business of the week. Mao ni siya ang kahulugan ni pastor. Nganong kinahanglan ta mag-rest? Gisulti dinhi, these are in addition to your Sabbath. The seventh day every week matag semana gyud. Oh, which are always days of solemn rest in every home. Sa to pa, mao ni siya ang adlaw nga kanunay gyud nga balaan o solemne nga adlaw sa matag panimalay. Sandali. Times for assembling to worship. Mao ni siya ang panahon alang sa pagsimba and for resting from the normal business of the work. Sa to pa tanan di ay nato nga kuan, mo ni siya ang panahon nga mopahulay ta sa normal nato nga pagpanginabuhi o sa business nato. Negosyo. Taga nito wag literal. Oh, Physical. Oh, physical. Physical. Yes. Mo ni sa pasabot ba nga, muna nga sugo si Ginoo sa Exodus 20 nga sa unom ka adlaw magbuhat ka, apan sa kapitong adlaw balaan kini alang kang Jehova. Di ka magbuhat imo anak lalaki, imo anak babae, sugol laki, sugol babae, sugol imong kahayupan. Dili ka magbuhat kay sulod sa unom ka adlaw gibuhat sa Dios ang langit yuta og sa may pahulay niini. Mao po na siya nga adunay Sabbath day. Muna nga ang Seventh Adventist naghimo gyud sa paghatag og dako nga sani pagtagad aning Sabbath day kay nganuman mao ni ang nakalimtan sa kadaghanan karon. Og mangutan nata unsa man adlaw ang Sabbath day? Sa imo siguro pastor naghimo nang nasabtan siguro kung unsang adlaw ang Sabbath day or ang seventh day. Sa imo pastor unsa man ang seventh day pastor para nga makuha na ko ng idea. Nasubaybayan din ako pastor. Genesis to Exodo. May ano lang dito. So kaya nahimo ang kanang gitawag kanang adlaw nga pulay. Gikan sa panahon ni Moses pagkuha sa mga katawang Israelite dito sa Ehipto. Manay siya sagan katarungan sa uban. Pagkuha sa ilaha, gikan dito, gipagawas sila dito. Paggawas nila, Gipahol tagal pahulay. pag-abot sa ikapito ka adlaw, gipapahulay, nagsugo ang Dios nito nga Moses. Ako di ko mo yun na sa pastor. Ngano? Nga sa ikapito ka adlaw dili ka mo trabaho og magpahulay ka mo kay ang ikapitong adlaw balaan na sa Dios tungod kay gibuhat sa Dios. Tama sa magbasa sa Genesis. So basa na to na. Sa ikapito ka adlaw ayos may pahulay, gibalaan niya kanang mga adlaw. So mo po ang gihimo dito sa panahon sa mga katawang Israelite. So sa to pa sa imong nauna pastor, ang Sabbath day exclusive lang sa mga Hudyo o sa mga Israelites. Ang balaod yun sa atong nga balaod para gyud sa mga katawang Israelite. Okay. Para ko mo punto pero balik ta na mo adto naton aron ka nga point nimo sa para nga maisa-isa nato matagang kanamo sa amo nga view part ani o sa imuha nga view pud matagal pa nato na siya kanang solusyon. Kay ato ani pangitaw to ang bilikal nga win-win solution ba. Karon kaning imong giingon nga tungod sa gipagawas na sito tama na siya. Agree ko na pero ay put dili nato putlon. Kay nga naman ang Exodus 20 dili nato masugod 20 sa verse 1. Ang Dios misulti og mao kini ang iyang giingon. Ako ang Ginoo nga inyong Dios nga nagkuha kaninyo gikan sa Ehipto. Diin kamo naulipon. So mo na siya ang kwan dinhi, ang gikuha og basihan sa katawhan nga tungod kay ang mga Israelites gikan sa Ehipto, mo na ang gisugo. So dili sa verse 11, dili nato ang makuha ang punto nga dili dinhi siya ang rason nga gisugo sa Ginoo nga magpahulay kamo sa pahulay tungod kay gikan dito. No. Ang sugo sa Ginoo sa verse 8, hinumduman mo ang adlaw pala sa pabalaan nini. Makatrabaho kamo sulod mong adlaw. Apan sa ikapitong adlaw, mao ka ang adlaw ipapahulay, nagigahi alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho. Verse 11, mo ni ang rason. Kay sunod sa unong kadlaw, gibuhat ko ang langit ug ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga naa kanini, og mipahulay ako ug sa ikapitong adlaw, busa gipanalanginan ko ang adlaw ipapahulay og gibalaan kini. Sa to pa, ang rason di ay sa Ginoo nganong ipabalaan, tungod kay ang rason sa Ginoo, gibuhat niya ang langit ang yuta sulod sa unong kadlaw. Og sa ikapitong adlaw, iyang gibalaan, iyang gipanalanginan og iyang gipahulayan ang ikapitong adlaw. Mo ni rason nganong gisugo ang Ehipto. Dili pud to himon rason nga ang Sabat nag-exist lang panahon nga gisugo sila o gipagawas nila dito sa yuta sa Ehipto. No. Pag ingon dinhi sa Ginoo nga hinumduman mo ang adlang papahulay, nagpasabot ani ipahinumdum naa na.
na anang daan ang Sabat day bisag wala pagibutang sa Ten Commandments na ang adlaw ipapawlay mo nang ipahinumdum na lang kay naman nalimtan man nila sa pila ka tuig dito na sa yuta sa Egipto. Pila la ka tuig sa yuta sa Egipto kung atong basahon ang Galatia chapter 3 verse 10 naa sila na presos na sulod sa 430 years. So dito sa sulod sa Egipto sulod sa 430 years. Kay ang ilahang gobyerno dito nga nagasunod is gobyerno sa Egypt. So ang gobyerno sa Egypt wala silang allow dito nga magbuhat o kini gitawag nga magtuman sa adlaw ipapahulay nung nalimtan nila na hindi no himduman kay nalimtan nila sa atong henerasyon karon dili gusto nga Ginoo nga makalimtan nato ang adlaw ipapahulay nga naman mao na siya ang nagpaila sa pagagaman sa Ginoo sa mga kilod siya gitawag na siya nga memorial of creation kini Sabbath day. Memorial of creation na karon alang lang ba sa mga Hudyo ang Sabbath day o ang adlaw ipapahulay mo man ito sa ganung nga rason sa uban nga ang adlaw ipapahulay ko nung alang ra Hudyo ang Hudyo ra ang dunay katungod sa pagtuman kita nga mga dili Hudyo by blood and by flesh dili nata mutuman ani diha sila nasipyat kay nga naman daghan mga views diha sa Bible nga diin mo pamatuod nga ang adlaw ipapahulay gihimo ni para gyud sa tanang tao nga diin aduna say kapasidad sa pagtuman Hudyo man o dili example katong nga version bro Isaiah chapter 56 verse 6 bro diha sa imong version para makita nato unsa gid ang kuan ani Isaiah chapter 56 verse 4 Living Bible 56 verse 4. 6 bro 56 verse 6. oh. As for the Gentiles, the outsiders from who join to the people of the Lord and serve Him and love His name are His servants and don't desecrate the Sabbaths and have accepted His covenant and promises. Okay. Kani pastor, dili ginato ni pwedeng nga ato ni siyang i-punish kan i-reject nato ni siya nga so is Ginoo. Kali. Night. Labi. Atis na gana. Dini pastor, ingon dinhi. Atong gini siyang kanang sinsilihon nato. As for the Gentiles, kanang Gentiles dili gini sila Jewish. Dili gini siya Hudyo. As for Gentiles, the outsiders who join to the people of the Lord and serve Him and love His name and are His servant and don't desecrate the Sabbath and have accepted His covenant and promise. Sa tupat kini nga linyada usa ni sa ka pruweba nga dili lang exclusive sa mga Hudyo o Israelites ang Sabbath. Kaya naman bisan ang mga Gentiles basta mo join sila sa katawhan sa Ginoo nga mao ang Israelites, ginadawat sila sa Ginoo. Gidawat sila sa Ginoo. Karon kita nga mga henerasyon diri sa bag-ong tugon, wa ba tay labot? Dili bata pwede nga mo join sa katawhan sa Ginoo. Tungod ba kay dili ta Hudyo by blood and by flesh, di na ta mutuman sa Ten Commandments o sa Sabbath day. Diha ang wala masabti sa uban. Kalig basa bro. Katong maing balit atong kuan. In James. Dili sa episode pastor. Siguro kuan mato ni kanang sinati naman nato ni siya. Sinati nato ni siya nga bersikulo. Episode kapitulo 2, bersikulo 11, 12, 13. Kung abot ta sa 15 ani, naapoy mga punto din gamiton po ni sa uban nga pwede nilang himuon ni siya nga wa na 10 commandments, pero dili ni siya i-consider nato nga 10 commandments kay di ni siya tungkol 10 commandments gid dinhi. Dinhi sa episode kapitulo 2, 11. Mo ni tabo dinhi. Mo ni so importante kani. Hinudumi nga kaniadto, kamong mga dili Hudyo, kintil ni, makasasala nga matud pa sa mga Hudyo. Dili tinuli kay sila god mga Hudyo nag-ingon man nga sila tinuli nga sa ato pa gituli sa tao. Kaniadto nahimulag kamo kang Kristo kay mga langyaw man kamo og dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. Kisa pa tong katawhan nga pinili sa Dios? Kung mato ka katawhan pinili sa Dios, dili sa Deuteronomio. Sa Deuteronomio chapter 40, tiwas to basa. Sila pastor no? Ano ay pangutanan pastor kanang mga tao diskutan niya nga kaning mga tao nga dito. Unsay kanang gitawag purpose ngano sila nag-reconcile sila sa position na sila gitulit sila. Unsay hinungdan ngano ang ikon sila. Okay, ang ibang tulit nila. Kanang balaod actually applicable sa panahon ni Abraham. Sa panahon ni Abraham. Unya sa panahon sa New Testament hasta karon gisunod na siya nga balaod kanang pagka tinuli. Pero dili na siya required nga kung dili ka magpatuli nakasala ka. Pero sa una sa mga Hudyo kinahanglan gyud tulion. Kaya ang tao nga dili matuli sa mga Hudyo hugaw sa mga example. Kaya naging din sa episode kapitulo 2 11 12. Giisip sa mga Hudyo ang mga hintil nga dili tinuli sa pagkahugaw. Na dili sila tinuli kay hugaw na pananaw sa ila. Pero sa ato sa bagong tugon, mo ni dinhi sa Roma kapitulo 8 27. Sa gisulti dinhi sa 27 makigsunan. Maning ato basaon ha. Sure yun. Kaya usan siya sa mga pruweba nga mao ni ang gihatagad og ipasay sa Ginoo.
Ingon dinhi, sa kaniadto kamo mga dili tinuli sa unod. Apan karon kamo gituli diha sa kasing-kasing. Tato pa na pagkatinuli espiritual sa kasing-kasing. Sa una ang mga hintil dili ta tinuli sa unod. Pero karon kung kita hintil, sayop ba kung kita dili mo pinuli? Makasala ba ta dili? Pero mas maayo magpatuli nga naman aron nga dili mapunduhag bugaw ba mao na siya ang purpose. Muna nga sa Apostol Pablo sa Galacia balikatan ng episode. Sa Galacia chapter 5 verses 1. Mga sa Galacia chapter 5 verses 1. Dili portet pagkatuloy ani. Ano din gihatag 6. Gihatagan kita kagawasan ni Kristo busa pabilin kamo sa gawaston ug ayaw kamo pagpaulipon pag-usab. Ako si Pablo nag-ingon kaninyo nga magpatuli kamo magpasabot kini nga walay kapuslanan si Kristo alang kaninyo pahimangnuan og ingnon ko kamo pag-usab nga kadtong magpatuli kinahanglan nga magtuman gayud sa tibuok balaod. Sa ato pa di ay kung natuli ta tumat ta tibuok balaod ani. Oh karon sunod. Isingop dinhi. Balaod mahimulag hinoon kang Kristo ug sa grasya sa Dios. Verse 5 dire. Apan alang kanato naglaom kita nga pinaagi sa Espiritu sa Dios, mag-isip kanato nga matarong tungod sa pagtuo. Mao ni sa tinuod yun. Verse 6. Kay kun nahiusa kita kang Kristo Hesus, dili mahinungdanon ang pagkatinuli o ang dili pagkatinuli. Ang mahinungdanon mao ang pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Muna siya ang pinaka-importante karon. So, tinuli man ka o dili tinuli, kung nagtuo ka kang Kristo, wala gintay problema. Wala problema na siya. Pastor, kung tinuli ka o dili, ang importante, nagtuo ka kang Kristo. Muna, diya ta mahimo nga righteous pinaagi sa atong pagtuo kang Jesus Christ. No, balik tayo sa episo. Atong gingon ako, nga ingon din nga, nahimulag kamo sa katawhan sa Dios. Kung sa man kinsa man katawhan sa Dios nga, naingon si Kristo nga, nahimulag kamo, kay giisip kamo nga way tinuli. Muna sa Deuteronomio chapter 14, verse 1 and 2. Ito kini siya. Nga, mo ni ang Ginoo katuon gyud ingon dinhi. Katawhan kamo nga balaan. Iya kamo sa Ginoong inyong Dios, gipili o gipanag-iya kamo sa Ginoo nga walay laing katawhan sa kalibutan nga gihimo niya sa ingon. Katawhan kamo sa Ginoo nga inyong Dios busa ayaw inyo samari anyong lawas. Kiskisi ang inyong mga dapit anang ilhanan og nagbangutan kamo alang sa mga patay. Diri, ayaw kamo pagkaon sa kunsa. Mo ni siya ang mga katawhan sa Israel. Ang unang katawan sa Dios, katawan sa Israel. Nahimulak taan ang katawan sa Israel tungod ka sa sala. Tungod wala dili ta sakop sa katawan sa Israel. Wa tay labot sa katawan sa Israel. Pero tungod kang Kristo gipasakop nata sa katawan sa Israel karon. Pero dili ta matawag ko ya nga nagpakahudyo. Ang uban ng definition ay kanang sa balista, nagpakahudyo mo sila. Wala ka nagpakahudyo. Nahimo tang gitawag nga modernong Israel, modern Israel tungod sa kamatayan ni Jesus Christ. Karon kanahimo tang modernong Israel. Nasakop man ta sa katawan sa Ginoong Israel. Pangutan na karon. Musunod batas unsay pagkalagdaan sa mga Israel. So dapat musunod ta. Sumala sa kanang gitawag nga contextual diri sa tibuok Biblia applicable sa atong henerasyon kay naay mga balaod laws sa Levitical laws nga dili na applicable sa Kristohanong panahon. Example kato mga halad-halad nihaw. O dili to sa applicable karon kay naman human na maghihalad si Kristo para sa atong mga sala. So mo na siya nga ibalik ta sa Sabat. Ang Sabat dili lang kay required lang ni siya para sa mga Israelites. Para sa mga Hudyo. Dili para rin sa tanan sa tao. Nga naman ang 10 commandments gibuhat ni dili kay para lang sa Hudyo. Sugot ba ni pastor nga ang Hudyo lang ang makasala kung magsimba tag laing Dios. Tingnan ayaw pagsimba laing Dios gawas nako. Oh, musugot ba ta nga ang Hudyo lang ang makasala kung naa sa simbahan ng Dios. Nya kitang mga Pilipino kadi man ta Hudyo kung magsimba ta lang Dios di ta makasala. Di na pwede. Musugot ba ta nga ang Hudyo lang ang gidid-as ayaw pagbuhat og mga larawan kinulit. Kung sila magbuhat og larawan kinulit, makasala sila sa tubangan sa Ginoo. How about kita nga dili ta Hudyo? Kung maghimo tag larawan nga kinulit, atong yukbuan simbang, dili ba ta kata makasala? Sugot ba ta na? No. Logic na siya nga question pro, mahimo na siyang kamaturan. Pag ingon sa Ginoo, ayaw pagpatay. Ang Hudyo kung ang napulo ka subo ira sa Hudyo, nga ni may tabo. Kung makapatay ang Hudyo, makasala sila sa Ginoo. Kita kay di man ta Hudyo, wa man tay labot anang subuan, di ta makasala kung kita makapatay. Ingana nga mga question, pastor, nga mahimo nato nga pwede gamiton sa mga tao nga musupak ani. Kaya naman dili magid nila madawat ang 10 commandments. Kaya ang nasabtan mo ako sa Old Testament, iba ang balaod dito. Kaya mo to isundo ang balaod dito sa una. Iba ang balaod dito kaya naman kung basahan niyo na to ang Genesis to Deuteronomy. Daghan ka gani gitawag magkuha diha o ganang gitawag unsay hinungdan nga kay kung sundon jud ibang balaod dito. Ibang balaod dito kaysa isudo pa lang daan. Ang gisulti diha pag once ka dili maminaw ang mga Israelite sa balaod sa Dios, palisan sila. Oh, lagi. So, kinahanglan sila
Ubang ni. Pag abot sa kanang gitawag pag-ingon sa Dios nga sa adlaw nga ikapito kailangan sila mo paulay kay pag once nga dili sila mutuman patyon sila. Tama. Exodus 36 na pastor. Mo na nga kung dito ta mo subay kailangan magbisita dito. Tama? Mo na kani akong ginaingon. Asa pastor, asa ato sa di ta sa magkonklusyon. Okay. Ano ta pa kay sino ba dra? Na si Bible. Sige. Ano si Didaki? Didaki. Ha? Didaki. Ay, problema na. Ano pag-usap? Bro. Is nga bersikulo, ano man sa Exodus 35 unog 3. Nga Kayo pura siya. patyon o batuon. Nanglan magod mga kuha magod basa ko. Ikan jud sa Genesis, gani jud siya. Or may baluan akong history padulong jud dito sa. Mas mahal na siya. So, ang nahibaluan mo nako, dire iba sa ibang istorya. Kaya naman ang ingon mo gud sa Exodo, basahan gyud nato ang Exodo. Sige daw. Pag once nga ang mga Israel dili sila maminaw, labi na jud naabot sila dito sa Yuta sa tilan sa Sinai. Dito nagsugod, di ba dito gipasaka Si sa Moses. Diyos, si Moses dito sa bukid sa Sinai kay makikistorya siya kang Sinai kang Gihatag dito ang Ten Commandments. Oh. Mga And balaod. then pag pero sa wala pa sa kasaka dito, itagaan sa balaod sa Dios nga kailangan may utlanan. Dili sila pwede nga mulapas dito sa utlanan sa tilan sa kanang gitawag Sinai. Kay pag once mulapas sila mamatay bisan ang mga kaparian sa Ay, kwarto. pwede. Kato sa exclusive to ka Moses. Sa kang Moses, balaod ganyan Sa yata ka Moses ato siya. Ay, si Moses ra ang dunay kapasidad ni musaka dito way labot ng Oh, gani. Oh, ayaha nga si Moses ra. And then pagkahuman nato, tungod sa kadugayon ni Moses dito tungod kay 40 ka adlaw 40 ka gabi di siya, di ba? 40 ka gabi 40 ka adlaw sa dito nga nakikistorya sa Dios. So, ang mga tao, ang gibilin man nato niya mo si Aaron. Tama? So, Si Aaron ang iyang gibilin dito. So, And then pagkahuman, ang mga tao niduol kang Aaron. So, ang iyang ingon, nagilabot to. ang iyang ingon nga si Moses, ang ilang ipangita si Moses ba, kiba na balik. Basig si Moses di na mo balik. So kaya buhati kami. Tama. Usa ka Dios. Usa ka larawan. Mao ni kadto hinungdan nga giingnan sila ni Aaron, gihatag kaninyo kanako. Ang inyong mga singsing arios, mga pulsiras ninyo. Tama na siya. Okay, gihatag sila ha. So gihimo. So dito nakita nako. Dito nga tungod sa kagahi sa ulo sa mga tao, kaya gihatag tong balaod ngadto sa ilaha. Tama. Ating gayon na tungod kay ating gayon na sa diyang gihimo nila to. Nagudaka sila dito. Kalarawan nga ilang nga gihimo. Nakita sa Dios sa gihimo nila. So, ang gihimo sa Dios, yang giingnan si Moses nga lugsong. Kay puuhon ko ang katawan. Tama. Na-remember, nahinumduman ni Moses ba? Ang promise sa Dios ngadto kang Abraham. Kaya yung ginagani si Abraham, ginan niya ang Ginoo, ngunana na bagyuday kadako ang ilang katuko ngadto kanila. Do yang gingon, para di kakahinom do nalimtan dai nimo ang Exodus 33 ang saad nimo ngadto kang Abraham. Kaya ni kunhod ang iyahon tang plano nga puuhon ang mga tawag Israelite. Patyon jud niya tanan. Pero ang iyang kaning gitawag plano nga patyon sila, wala man dayon. Di baba si Moses kaya kakasuko ni Moses. Ibundak niya ang katong aban na nga to. kana siya mo na sa pamatuon nga importante kita pagtuman. Oh. Importante kita pagtuman gyud. O lagi sa katawan lagi sa mga katawang Israel. Dili gyud apil kita. Ako pa sa nganong dili ko mo accept ana na wala tay labot diha sa katawang Israel mo ni. So kung basahon na to ang kaning gitawag buhat 339 iba ang gisulti diha. Kaya naman ang ingon diha sa Dios nga wala ka mo gipakamatarong pinaagi sa kasuban mo sis. Tama gyud na pastor. Ako agree ko ana. So mo na gani kung akong ginakuan kung atong ibasi kayo ang ato ang kaning gitawag itudlo ngadto sa mga tao diha gyud sa kaning gitawag Old Testament. Asa pastor ha? Sundo na to. Ang ilahan kanang gitawag balaod sa una. Kay sa una pag once ka magkamali ka, nga ikaw nga nagsunod sa Dios di ka mutuman, patyon ka. Okay, sakto na siya. Patyon ka. Sa unang panahon, grabe ka stricto sa una. Oh. Tama gina siya. Patay go diretso kung Dili wala mo pa tuman. sa, di ka mutuman. Wala. Kabalo ba ka pastor? Apila na siya kanang gitawag. Asa, apila na nang kanang gitawag anod pa bulay. Kabalo ba ka nga kanang balon pareha hangtod karon? Ako pa sa dili ko mukuha na. Dili sa Dili ko mukuha na padayon. Ako na sa kwan. Kaya nga naman, nganong musulti man, nganong nisulti si Kristo, nganong wala ka mo gipakamatarong pinaagi sa kasugan mo. Tama na siya. Ako wala ang Adventista, wala gid magtuman na pulo ka sugo aron matarong. Kabalo ba ka kung kisay matarong sa tao? Ang napulo ka sugo, dili na mo matarong. Ang pagkamati naman sugo, dili na mo matarong sa ato. Pero kisay matarong o kisay pagkamati sa Dios. Niya, Roma kapitulo 2:13. Para makita nato, masabtan nato. Yung dinhi. 13. Kay dili pinaagi sa pagpamati sa balaod nga ang mga tao mahimong matarong at tubangan sa Dios. So dili ni ay ang sugo mo'y matarong, kisay mo matarong, tanawa.
Kundili pinaagi sa pagbuhat sa gisugo sa balaod. Ang matarong sa tao dili ang balaod, kundili ang Dios mo ay matarong sa tao. Og ang pagamatarungon sa Dios dili lang tong naminaw kundi ang nagtuman kung unsay gisugo diha sa balaod. Ako pastor. Mao na siya ang Kaya kita overview ana pastor. Bisa pag-istorya kanon. Dito sa Old Testament og imo gyud na diskubrihan gyud tanan. Ako wala koy kanang gitawag dili ko kanang gitawag makigano diha sa Old Testament. Pero kanang balaod man dili man para sa tuwa. Para na sa mga taong Israelite. Okay, sa. Kay kun dito gyud ta base. Tagan kuan pastor kanang. Pwede ko mangutang pastor. Ane para mahusay tar husay kanang kuan ba makunik ang atong nga mga ideas particular ani nga isyu ngani. Kung pananglitan pastor ang Ten Commandments exclusive ra sa mga Hudyo. Sa to pa Hudyo ra mo to man pastor. So mao gina siya ang ato nga silbi nga kuptan nga prinsipyo nga ang Hudyo ra gyud ang adunay katungod sa pagtuman sa prosogo. Tama ba ang akong perspective si mga pastor nga gipadayag nga ang Ten Commandments exclusive ra gyud sa Hudyo. Tama ba ko sa imong sa akong nasabtan sa imuha? Ang Ten Commandment mga pastor, ang ako ang kana gihatag na sa mga balaod sa Dios ngadto kang Moses alang sa Israel. O sa to pa, exclusive ra gyud sa Israel ang Ten Commandments. Oh, dito gyud sa. Okay, but how about kaning naa sa Isaiah sa 56:6 nga mismo ang mga Gentiles nagtuman man. So nakasala ba ang Gentiles ato nga nagtuman sa balaod sa Ginoo? Mga hintil. Ang dili basa Sa mas dito ko basahan to. Okay. Aron nga mahusay ta ba? Ilusun mo ko na nga magdugay atong kuan ba sa isa ka punto. Mana ato siguro on gyud. Tama na yata. Dili sa Isaiah 56:6. Indiri. As for Gentiles, the outsiders who join the people of the Lord and serve him and love his name and are his servants and don't desecrate the Sabbath. Ang mga hintil, ang mga hintil kuno nga tagagawas nag-join sa katawan sa Ginoo sa tuban nag-usa sa katawan sa Ginoo. Og sila usab nagserbisyo sa tubangan sa Ginoo og nahigugma siyang pangalan. Og isip nagserbisyo wala nila gi-desecrate ang Sabat or ilang gituman ang Sabat. Isa ni siya mga hintil. Dili na sila Hudyo apangutan na karon. Nagtuman man ang hintil niini. Nakasala bang hintil? Ang hintil manggod. Usa silang gisgutan nito. Oh, ito sa sala ko. Oh, muna gani ang iyong ko din ni. Kaya ang imong argumento manggod nga ang Sabat o ang Ten Commandments exclusive lang sa mga Hudyo sa Israelites. Pero how about ani mga hintil nga nagtuman man sa sugo sa Ginoo? Dili din nato ni pwede i-accept, dili din nato ni pwede himuon nga kanang tagaan nato sila consideration nga nagtuman man sila sa sugo sa Ginoo. O di ba? Karon. Kung mo adto ta siya sa napoy mga hintil nga nagtuman sugo sa Ginoo. Karon manggod, kung nabantayan nato sa diha nga nabuhat ang ganing gitawag si Kristo sa adlaw nga ipapahulay mo natong matayan. Wala malilong na sa tuwa. Kita nga mga nagatuloy sa pulong Ginoo. Unsa iyang Jesus Christ sa diha nga para sa niabot ang adlaw nga pulay. Di ba namukuan siya? Nabot ko sa guhay. Nanguan siya kaning gitawag nangayo siya. Ano sikiton? Then ang mga kaning gitawag ang mga Pariseo nakuan sila kaning gitawag ibadlong nila. O nagsulti sila ba? Nagsulti sila. Abi na pastor, naibawan nako na nga kuan nga argumento. Nganong nangayo siya nga adlaw maron ipapulay. Yes. Okay. Tagantag biwa na pastor. Abi nimo usay ka butang gitugos sige mo na to sa lepulay ang pag-ay masakaton. Ano ha? Kanang punto pastor nasa Matthew chapter 12 verses 10 to chapter 10. Tataon. Na dinhi sa gisulti din ni Jesus Christ. Si Jesus may biya niadtong dapita miadto sa usa ka sinagoga. Dito may usa ka taong kimay. Ito pa daot ang gamot. Kaning gitawag kuyos. Kuyos. Kimay ana. May pipila usab ka tawo nga gustong mangitag bikil. So bikil si Kristo. Aron pasanginlan nila nga si Jesus nagbuhat og daotan. Sa adlay nagbuhat og daotan busa nangutan na sila kaniya. Yung siya mga guryo. Dili ba supak sa atong balaod ang pag-ayog masakiton sa adlay papahulay kisa nangutanan ni? Mga Hudyo. Sa to pa alang sa Hudyo, supak din sila ha ang pag-ayog masakiton sa adlay papahulay. Karon, hindi ni. Og si Jesus mitubag. Unsa may inyong buhaton ko ng inyong karnero, mahulog sa usa ka lawom nga lungag sa adlaw ng igpapahulay. Dili ba di ay ninyo buhaton kini? Verse 12. Mas dako pagbili ang tao kaysa karnero. Busa, amo ni ang konklusyon. Busa ang atong balaod nagtugot kanato sa pagtabang kang bisan kinsa sa adlaw ng igpapahulay. Kanang pulong nagtugot ba? Bawal ba na ina? Wala man gibawal ni Kristo nga dili ka pwede mga sakiton sa papahulay. Gitugutan ka sa alaw ta nagtumang ka sa papahulay og nay masakiton tambalan. Dili pwede nga palabihon nimo ang alipahulay nga nay tabangan ng mga masakit dia. Gitugutan ta ni Kristo ana. So, mana nga sa verse 13, sa verse 13 ayon. Hindi ni.
Unya giingnan niya ang tao. Itoy-od ang imong kamot ug itoy-od sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Unsang adlaw nagayon ni Kristo ang taong kuyo sa gamot? Adlaw ipapalipangutan na. Supak ba sa balaod sa alay pahulay ang pagmasakiton? Dili. Muna nga ang 7th na open ang hospital adlaw sa Sabado kay tabang na sa tao. Naay taong tabangon mga anak, pangtahig tabang, dalong ospital, alay pahulay dalong ospital. Naay tao nga nang masakiton nga padala ospital nga dialysis, dalong gina sa ospital pagtabang gina siya. Muna nga allow sa Biblia ang pagtabang sa tao masakiton sa alay pahulay pastor. Mura gina siya. Nadili sa supak. Dili sa supak pastor. Muna nga kami nagsunod gid niya ini kay mao maginis ang suktes Ginoo sa Ginoo sa Kristo. Next question pastor. Kana ginagitawag ang akong pangutana sa adlaw sa pahulay sa panahon sa mga Kristiyano. Usa gyud ang kanang gitawag Ano pa pahulay? usa gyud ang kanang gitawag kahulugan. Sa tinuod gayon nga pagpahulay. Muna ito bang sa ganina nga ang pagpahulay gyud referado sa pagsimba, pagdayo sa Ginoo, pag-asimbol, pagtigom aros pagdayo pagsimba sa Ginoo. Mao gyud ang kahulugan. Kaya ang napansin mo nako sa SBA, ang tagaan nagbili adlaw nga ipapahulay. Pero sa gisulti ni Jesus Christ, ang kapahulayan magud si Kristo. No, ay sa. Kuha na siya. Nana sa Mateo Kapitulo 11:28-30. So, tama na siya. Oh. And then, ang iyang giingon manggod, kita, nga na panahon ni Kristo, naanam tayo sa panahon ni Kristo, di lamang gud kay adlaw malanggot, adlaw nga Sabado, adlaw nga Domingo ka, imuon nimong balaan ang tabangan sa Ginoo. Kaya ako ang kahulugan, nakuha na sa kanang gitawag sa ato pa, sa imong side pastor, nga na imong prinsipyo nga, nagdepende sa imong una-una desisyon kung unsang adlaw ang balaan. Mao ba na imong pastor? Dili ko na sa mao. Dito mo. So, ang abot na ko pasabot nga ang adlaw, ang tanang adlaw gyud dapat himuon mong balaan gyud tabangan sa Ginoo. diha tam sipip gyud. Kung diha sa sinugdanan pa lang, sa Henesis pa lang, ikapitong adlaw ra gyud ang himong balaan sa Ginoo. Diha kita dili makaparya. Karon sa Exodus 20 pastor, usa ra ka adlaw ang giingon sa Ginoo nga balaanon nato. Karon, kung himuon natong adlaw balaan ang tanang adlaw, kabalo ba mo unsa ang pag-adbalaan sa pagpahulay? Dili mo trabaho. Wa trabaho buhaton. Mo gani kung dito ta kung mahimo natong ang tanan adlaw balaan, nagpasabot ani tibuok semana, wa tay trabaho na. Kung dito ta mag-base, dito kailangan buhaton sundon gina. Sundon ginato ang kapitong adlaw. Sundon nato ikapitong adlaw kailangan ibalaan gyud na siya. Yes, tama gyud. Kaya ang gihimo pud sa mga Kristohanon nga karon, naay mga adlaw nga gihimo nila para pagsimba. Manap daw ang pangutana karon Salvador. Ang pangutana karon, nakasupak ba sa Biblia wala? Naghimo sila ilang og pagpahulay. Example, Sunday. Nabay mabasa sa Biblia nga ning Ginoo balaan mo adlaw Domingo. Nabay mabasa sa Biblia nga balaan mo ang tanang adlaw. Pitada mo nato. Wala Sa una mangud pastor, ang pitada sa adlaw. Kung nibaluan po nimo. Ang pitada mo sa adlaw sa una, dili pareha karon. Ang pitada nato ron sa adlaw nato, alas 12 sa gabi itong gabi. Bago mag-isa kadlaw sa tuwa diri, alas 12. Bago mag-isa kadlaw. Pero sa mga Hebreo sa una, iba. Ang isa kadlaw nila dito sa una, bago sa magpitag sa kadlaw. Sa mo pastor lahi pagsalok. Yes, mo na mo. Mo ni pag isa kadlaw. Mo ni tinuod yun. Mo lagi yung sundon. Mo ni tinuod. Yes. Pagsalok pa lang sa adlaw Biyernes. Pagsalok pa lang sa adlaw sa Biyernes sa adlaw. Sabat din na siya. Ang abi mo kanang pan man gud pag celebrar lang alas 12 diyan mas Katoliko gud. Bigan practices na siya. Dili na siya balaod din sa kuan din sa Pilipinas. Dili sa pitada na to tuwa diri sa atong adlaw gyud. Alas 12. No, dili. Kaya giparihan nato dito sa ila. Dili na mo to. Sa among adventure sir, dili. Wala mi nagkwenta ng alas 12 sugod. Wala kung maghihap kag gikan o kanang gitawag magsugod kag Biyernes Sabado gid siya. Sabado gid pagsalop sa adlaw Biyernes. Consider na siya. Kaya mo siya gikan tanawa ha Leviticus 23 32:23 para nagita ebidensya. Muna nga ang Adventist lagi dikin mo supak sa Biblia unsay Biblia mao gina siya. Kay aron nga di kita makablapas sa unsay gitudlo sa Ginoo. Gawat ang ato mga balaod nga dili na applicable sa panahon kay namay balaod nga dili na applicable sa matong mga seremonyas. Akong nasabtan ng pastor no dito sa Old Testament. Leviticus, kaya nga nung wala gipatudlo dito karon sa panahon ni Kristo, kung wala magkuha tanan dito og tudlo. Dili po dili tanan dili ingon nga tanan. Asa pastor para mapanta magnita nato ebidensya gyud. Hendra. Adlaw kini nga alang sa hingpit nga pahulay o kinahanglan nga magpuasa kamo. Magsugod kini gikan sa hapon hangtod sa hapon. Adlaw kini nga balaan. So mo na siya ang Adventista nga pag salop sa adlaw wa nay trabaho da sirado ng tindahan di na mamalit kay mo naman balaan na siyang adlaw matud pa sa Biblia. Kung magbasa ka rin ikaw, kasama dyan yung magikan sa Genesis, ibalangan nyo na sa Diyos. Yes, tama ka na siya. Dili ko mo kuha na da. Pero mga ganyan na pastor, sa panahon ni Kristo, iba na ang itudlo ni Kristo eh. Asa may sunod na to? Asa gitudlo ni Kristo? Ako magpipili mo, asa iya itong sunod si Kristo o ang balaod naghatag sa Diyos nga ito? Si Kristo ang balaod, sundin natin. Muna yung diferensya. Actually pastor, kaya gani si Kristo,
wala niya gitugot, ngayang ingon, wala ka mo gipakamatarong pinaagi sa balaod. Sa balaod. Basaw na to. Okay, Okay, basaw na ko. Para sigurado. Ako lang kang i-correct pastor ha, nga ang Seventh Adventist wala gid magtuman sa balaod aron mamatarong. Kay karon man god, dili ginato sa una, unod pang-unod na siya eh. usahay man god may misinterpret man god nato. Ako ba sir, kung nagatuon mo, kung nagatuon po ko. Ang dito magod sa Old Testament, pang-unod lang to siya. Pero No. diri, kung kalag na to. Spiritual gito siya. Dili, Spiritual. iba dito kay karon Nay unod nun. Karon mangingon kung ganong unod nun, pastor. Kasi una pag once mo kasala ka, ang katapat lang para mapasaylo mo sala, hayop, di ba? Halad ka lang para mapasaylo mo sala. Tama. Oh. Karon iba. Pag once mo kasala ka, ang ingon sa Hebrews sa Hebrew 9, sa 14, 26:12, tama ba? Oh, ay ang ingon man dito, human mo madawat ang kamatuoran, nya tuyoon mo ang pagpakasala. Wala nila halad. Hebrew 10:26. Oh, sa Hebrew. Hebrew 10:26 siya. O wala ni halad na balik kay sama ra kung tuyoon mo human ka makahibalo o nakasabot sa pulong sa Ginoo kay tuyoon mo pagpakasala sakto ginasya sakto pa wala ni halad na balik sama ra magilansang mo sa Kristo Dios cross. Sakto gina siya. Kami agree gina na. Agree gina na. Pero ang pangutan na ani pastor ngani ha. Ngano nakasala man ang tao pastor? Sa imong part. Ngano nakasalaan taon ingani pastor dito ta pagsugod kung magisgot ta og mga sala Ang atong kanon ba nga practical nga sa atong nga sa atong sitwasyon karon example sa atong nga panahon Christian time nganong makasala man ta o nganong nakasala man ta tungod ba kay nagtuman sa balaod o tungod kay wa mo tuman sa balaod simo pastor asa man nga say nga nakasala ta ang pagtuman sa balaod sala ba na siya o asa man sala ang nagtuman o ang wa magtuman ang masala na pastor ang kaibahan sa imong pangutana pastor no kung mingon ta nga nagtuman ta dito ta sa Old Testament magkuha no. sa Old Testament dito ta magkuha Actually pastor basta mo tuman ta ang Old Testament dili na to pwede i-reject ang Old Testament sa to pa kung Old Testament wala ko rejected na wala mo ko nang ingon nga reject oo lagi kay ang ato mong nga konsepto mong ang ato mindset mong basta Old Testament di na ta mo tuman mo na sa higod mo na nga dili na to ma-connect tungkol sa ang truth gyud nga naa sa Biblia kay naman magisgot tag Old Testament i-reject na to ino to nga ay di na naangay tumanong kay di na sa applicable sa bagong tugon hinumduman na to ang Old Testament dili na siya mahitabo ang New Testament ko why Old Testament karon direta sa pano kaning Ginoong Jesus Christ di pastor sa Matthew 5:5 klaro may ingon ni Cristo diri ayaw ninyo hunahunaa nga may anhi ako aron sa pagsalikoy sa balaod ni Moises o sa pagtulunan sa mga propeta wala ako may anhi aron sa pagsalikoy niini kundi aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan sa to pa di ay wa mo ni Cristo nga wadon ang 10 commandments wa mo si Cristo nga wadon nato ang mga balaod sa iyang pag-abot dinhi ang katulungan mo sa uban karon nga wala na katungod o wala na tay di na ta mutuman sa napulo ka sugo kay human ang gituman ng Kristo kasi Kristo na ang katumanan di ta na sipyat kaya naman si Kristo mismo ayaw kamo pagunahuna nga giwagtang ang balaod siyang pag-anggi dinhi kung daghan ko nag-una nga wa nay balaod kay Old Testament ra pero sa ingon apostol Pablo Roma kapitulo 15:4 para masabtan ginato unsa gid ang konsepto sa doktrina sa Biblia 15:4 alas 15:4 yung dinhi kay ang tanan nga naisulat sa kasulatan gisulat aron sa pagtudlo kanato aron sa pagbaton aron makabaton kita paglaom pinaagi sa pailob o sa kadasig nga gihatag kanato sa kasulatan unsa kuno ang gisulat kaniadto unsa man tong kaniadto ang Old Testament gisulat kini aron sa atong paglaom karon di nato i-reject kay naay mga punto man gud mo nga sa pastor pagtuon naay balaod sa Old Testament nga di na applicable sa New Testament naay balaod sa Old Testament nga applicable sa New Testament ang pinaka main nga applicable sa Old Testament nasa New Testament ang 10 commandments kay lisod kay na wadon ang 10 commandments kay kung wadon ang 10 commandments ayaw pagpatay ayaw pangawat ayaw pagsaksing baka ayaw kaibog sa butang sa mga tao tahuray mong inahan kung wadon na usaon naman lang nga sa apostol Pablo mismo sa New Testament naghatag siya og emphasize ani sa New Testament ani ha ang New Testament mismo nagsulti na sa apostol Pablo nga tumanon ang 10 commandments atong nawon para makita ginato Romans chapter 13 verse 9 ito sagot verse 9 hindi ni pastor if you love your neighbor as much as your love yourself you will not want to harm or cheat him or kill him or steal from him and you want sin with his wife or want what is his or do anything else that 10 commandments say it's wrong nakita na to mismo sa apostol Pablo ingon siya nga ayaw pagpatay pangat masaksig bakat mo kani ang balaod nga gisulti sa napulo ka sugo karon direta sa anak nasugo pa sa apostol Pablo sa mga anak imposible po kay nga ang atong anak mosugot ratag supak-supakon ta sa anak di na pwede pastor ngana ako pastor ako ganing ikuan sa imo kay naman ka nagtuon man kita hinaut makapamalandong ta ani dire sa Ephesians chapter 6 verse 1 tuto na children obey your parents this is the right thing to do
because God has placed them in authority over you. Unsa kuno? Mga anak, tahoran yung ginikanan kay mao kani ang maayong buhat nga gihatag gikan sa Ginoo. Ngano ni? Honor your father and mother. This is the first of God's 10 commandments. Word for word, 10 commandments. Unsa man ni karon nga ingon sa Apostol Pablo? Si Apostol Pablo siya ang gitawag nga messenger for the Gentiles sa New Testament. Sa tupag nagtudlo siya sa mga Gentiles nga ang mga anak tahura ang imong amahan o inahan kay mao ni ang unang sugo sa napulo ka sugo nga ayaw nga imong tahura imong amahan o inahan. Pero dili mo ang nasulat pastor ako. Dili, ay sa pastor, dili no mo ni sa Ay, pastor. ang nasulat man gud basahan mo di sa imo ha. Oh. Sa ko iba. Dili ko na sa pastor, living translation ni siya. Ang nasulat man gud diri, ang iyang gingon diri. Si- Ahura, sa panutihon. Basagay pastor sa imong panutihon. sa Galacia. Galacia pastor. Galacia chapter 6 verse 1 to 2. Ako magod kung imong gibasa, ako dito ginabasa nako sa panutihon na siya. Hindi. Walang sugo dito nga. Bisag asa Una anak tahuran ninyo ang inyong amahan ug inahan. Kini mo ang unang kini ang sugo nga may saad. is. Oh. Nga, matod pa. Asa bro. Kaya dito man gud sa Ten Commandment mo imong gihisgutan dito. Bisaya pastor. Asa. May saad gina siya. Mo ganito yung ingon dito nga kini mo ang kanang gitawag unang sugo nga may saad. Oh, yes. Pag Tama kamo siya. hukuman mga anak, partida sa mga anak mga bata. Galacia 5:6. Dapat sara, bisaya ta, English man to. Magisuon kun unsa kaninyo, asa. Galacia. Ito. 6. Ephesians. Ephesians. Unsa man ni ako ito? Ano ni? Mga anak, sanglit mga Kristohanon man kamo, sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kay mao kani ang gusto. Ang unang sugo nga adunay saad. Mao kini tahura ang imong amahan ug ang imong inahan. Ang o kini ang saad. Kablong pastor asa ni saad? Dito di mo basa. O sige sa to basa. Oh, niyan rin. Mataas ang imong kinabuhi dinis kalibutan. Tama siya. Oh, pero pastor, asam na nasulat nga sugo. Pero mo agree ka na pastor. Pobre ko na kay. Okay, salamat. Mo man ang Salamat. Okay. balaod nga gisulti nga to sa mga batanon. Dili ta pastor. Kailangan man mo nang asulti Dili ta asa pastor. Dili paminaw ang mga batanon. Ang may tabuan na dali lang sila mamatay sila. Asa pastor. Dili ta sa Exodus pastor. Agree naman ka ani nga kaning sugo ang ito manon nga dunay saad. Dili ta sa napulo ka sugo. Kana nga balaod gibala gihatag man sa mga batanon. Dili ta sa napulo ka sugo. Tin ko man ni. Yan diri. Sa verse 12. Tahura ang iyong amahan o inahan aron mo taas ang inyong kinabuhi dinhi sa yuta nga gihatag kanyo sa Ginoong iyong Dios. Sa ato pa kaning gikot ni Apostol Pablo parte sa Ten Commandments. Muna nga dinhi sa Living Bible iyang gilitog dinhi nga honor your father and mother. This is the first God's 10 commandments. Kaya naman, saan man sa Ginoo nga mo taas ang imong kinabuhi kung ikaw magbatinumanon sa imong ginikanan. Ako magud pastor. Istoryahan ta mo sa istoryahan ta gid. Kung magkot yun ta dito pastor, dapat tumanong yun ninyo. Oh, Ang kinatibukan. Kung dito sa Old Testament yun ka. asa pastor? Pre, isulti na ko si Asa Mahal. pastor? Dili, kung dito yun mo nag-quote sa Old Testament, Dili, doon siyang baraon dito. sipyat kina pastor. Na wala big ko na yung sa Old Testament ta magkot. Magi nagkot ko diri sa Galacia. Kaya ang kanang balaod mo nga kanang guha Ang ako lang pastor. Ang ako lang pastor. Balaod na sa Asa pastor? Gi-prove lang namo nga ang balaod sa Old Testament naa sa New Testament. Naanay siya pero dili na para sa tuwa. Sa Oh. mga Kristiyano karon nga panahon. Muna ko sa imo nga dunay balaod sa Old Testament nga dili na applicable sa New Testament. Dunay pay balaod sa Old Testament nga applicable gihapon sa ato sa panahon sa New Testament. Particular sa Ten Commandments. Ang Ten Commandments dili ko mosugot nga sa Old Testament ra. Applicable kina sa atong panahon sa Kristohanon. Kaya Dili mo na pwede pastor nga ang imuha kanang gitawag ang balaod ni Kristo, i-appeal nimo dito sa balaod kaya gingon kani sa Hebrews tanawan basawan mo sa 10:8-9 nga yang ingon dia sa mga halad nga gidala sa mga tawo sa mga halad nga sinuno. halad Wala pastor. wala kay kaning gitawag kay buot o kalipay. Halad. dili mawala ang sala. Halad na sa Oh, pastor nga balaod. halad. Huwag Dili paminaw, sa paminaw sa ko. ang Ten Commandments din na sa halad. Paminaw ko. Kaya wala mawala ang sala. Kaya ang gingon ni Kristo, gipadala mo ako, gikuha mo ang nuna aron tukuron mo ang bago. Tama. Sa gitugon ni Kristo. Si Kristo, ang ihang mo Dili, usa ang gitugon mo na ni sa Kristo New mga Testament. bago. Mo na yung Testament. Ang mga bagong sabi, usa mang balaod ni Kristo. Higugma ang siningan, usap na siya. Usa ba gyud? Tumana ang sugo. Daghan sa sugo sa New Testament. Pero about sa Ten Commandments, Kaya dito manggo Kung makita sa istorya pa no. Dito sa kanang gitawag kung dito kita manggo para ra manggo to sa kanang gitawag asa sa pastor, pangulo na. imo mag ikon pastor nga ang Ten Commandments sa para sa Dios. Mangutan ako sa pastor. Example kay imo mag ikon i-force nga ang Ten Commandments alang sa Dios. Nabatay bersikulo anak pastor nga nag-ingon ang Dios tumanan ni ninyong mga Israel og dili kinahanglan nga mutuman ang dili Israelon. Naba na pastor nga passage. Kung mao na imong basahon pastor, imong basahon sa kanang gitawag Biblia. Wala kay babasa na pero una ko basahon. Wala yun. Okay. Una ko basahon na. Malaki Sa sa 13 dili. Sa buhat sa 13 39. Pero nebe, sige. Kung ang gingon dili sa buhat sa 39, Oh. pinaagi kaniya nga tanan kay Kristo ni siya. Nga tanan nga nagatuo gipahigawas gikan sa tanang butang. Nga kamo wala gipakamatarong pinaagi sa kasuguan Moses. Tama. Ako agree ko pastor.
Kay kung ato i-combination man guna, iana nato idugtong nato na sila murag dili gina. Wala gid ni problema na pastor nga bersikulo nga naman. Wala gid mi nagtumas tapos ug aron matarungon mi. Kay sa karon Kay karon pastor, kani pastor ang theology sa Adventist pastor. Mentag masabter pastor among site aron kana nga dili mo guna nimong pwede gamiton again sa amo kay kami nagtuma mi ana nga bersikulo. Ako mga pastor. Oh, ngani ay pastor brad lang kay. Brad lang. Ulo ana. Sa kaning gitawag sa inyo hamang god. Na kay kaning gitawag gina-estudyuhan ko unsa kaning gitawag inyo kaning gitawag mga tinuruan. So nakita nako nga kaning gitawag na mga ligas kaning gitawag diri sa prangkalang istorya. Sige. Diri sa Usa po Biblia. kay imo na discover nga ligas pastor sa among kuan. Labi na rin siya kaning gitawag daghan kaning gitawag may tungkol sa pagkaon. Pagkaon. So siya kaning gitawag adlaw ipapahulay. Pahulay. So samo nga magod ang adlaw ipapahulay. Tanang adlaw magod kailangan ibalaan mo. Ang imong kaugalingon at tabangan sa Dios. Dili lang kay panahon lang sa Sabado, magbalaan ka lang. Kaya naman, karon kalag na nato ang atong dapat atimanon nga dapat nato nga masiguro. Kuan pastor kanang na siya ganing dili gyud pwede nga himuon nato nga kita mo ay magbuot sa ato nga adlaw nga himuon balaan. Dili na kita pwede buot ana. Ang ingon mga ni Kristo. Kaya sige na pastor, ano? Sige sige. Dili ang tanan magtawag kanaw Ginoo makasulod Tama na siya. Kung dili, Tama na siya. kadtong nagtuman sa kabubuton sa kamahan. Ang imo ni Kristo mo ni. Dili ang kabuton nato atumanon, ang sa amahan ato. Ang ingon ni Kristo mo ni siya. Magbalaan ka mo kaya ako balaan man. Tama. So supak Kabalo ba sa imo ang gikuha? kabalo ba ka pastor asa nagikot nga kanang magbalaan kung akong balaan man? Kabalo pastor, tuduan ta ka pastor. Ano mo ba? Abi sa Bible bro. Tuduan ta ka Kay pastor. kung ano na mga gitawag ano nimo sa kanang Kanang imong gikot pastor nga magbalaan ka mo kay ako balaan man. Morning naa sa 1 Pedro kapitulo 1 bersikulo 16. Kaya tanato ha. Kay aron mahibaw ka na to ahan gikot ni Apostol Pedro. Ingon diri, pag kinabuhi hinoon ka mga balaan. Kay balaan man ang inyong Dios. Nga nagtawag kaninyo. Ang kasulatan nag-ingon sa Apostol Pedro rin na, ang kasulatan nag-ingon ang pungatan unsa ang kasulatan? Sa to panasulat ang daan wa pag sa Pedro. Apostol Pedro nagkot adto nga kasulatan unsa nga ang kasulatan nag-ingon. Unsa ang kasulatan? Ang Old Testament ni. wala pa gud siya nagistorya mo diha nga. Ay sa pastor, Dito siya nagkot. ang kasulatan nag-ingon. Ay sa pastor, paminasa. Ang kasulatan nag-ingon, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Pangutana. Nasulat man daan, wa pa ni 1 Pedro. Asa nagikot ni Apostol Pedro? Kamu pastor ang nagikot ni adin ni Levitico kapitulo 11 42. Nah, mao gini ang insakto gyud. Ano ha? Ahagikot ni Apostol Pedro 42 hangtod sa 45. Usa ni siya sa mga mufrog gyud nga. Uy, kinahanglan magtuman ta nga ayaw og kaon og baboy kinaman arma balaan na ita. Sumala sa gisulti sa Ginoo. Tanawa ha? Di kinato ni pwede nga ano ni? Sagdan, dinhi. 44. Yung sa dining, bisan unsa nga nagakamang nagalakaw nga upat og tiil, o bisan unsang daghang tiil nga nagatanan kamang sa yuta, ayaw ninyo pagkakanag, ayaw ninyo kini, kay makahugaw kini, ayaw ninyo dahyugi ang inyong kagulingon sa ilang pagkahugaw, o ayaw ninyo bulingi o hugawi ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagkaon sa bisan unsang nagkamang sa yuta, aron nga dili ka mahugaw. Verse 44. Kay ako mao ang Ginoo nga inyong Dios, busa balaana ang inyong kagulingon, kay ako balaan man. Gikot din ni Apostol Pedro, bato yung special sa 1 Pedro, nag-ingon ang kasulatan, magbalaan kamo kay ako balaan man. Kung sa kasulatan ang gikot ni Apostol Pedro, wala na may laing libro sa Old Testament nga nagsulti, magbalaan kamo kay ako balaan man. Kinalipiti ko, ayaw kaon o butang galutanan sama sa baboy kung gusto kami balaan. Yung Apostol Pedro, sa 45, yung din 45. Kung ako ang mao ang Ginoo nga nagkuha kaninyo gikan sa Egipto, mahimong inyong Dios, busa pagbalaan kamo kay ako balaan man. Diha gikot ni Apostol Pedro ang pulong magbalaan kamo. Nakaroon sa ato pagbalaan ko sige supa. Ang sugo balaan ba Apostol Pablo? Istorya, si Kristo istorya. Asa. Si Kristo istorya na nga Sa? magbalaan ka mo kaya ako balaan man. Dili si Peter Gisulat ni Apostol gisulat na Peter. niya pero si Kristo ang istorya na. Oh, gisulat ni Peter, pero ang gibisan niya ni Apostol Peter dito sa kasulatan nga daan. Si Kristo nagsulti na kasi siya minugsulti karon sa mga Kristiyano man gisulti na niya. Ingon niya nga pagbalaan ka mo kaya ako balaan man. Si Kristo. Ako dito masumpa ka na pastor nga sakto kina nga ang mga balang tawo ng diktahan na sa Holy Spirit. So ang tanan nga nasulat gisulti sa mga apostoles, di ka na sa Spirit, di ka na kaya sa kung Dios. magiskot na punta na pastor iba na sa Fatima. May tungkol sa kanang Holy Spirit. Iba na siya. Giskot sa atong kuan kay kung magiskot man punta nag ana mo nato atong istorya. Oo, magani. Murag di ka magkuan. Manang nangutan ko sa imo kay na pastor nga kun kita magampo ta nga tagpasaylo gyud sa Ginoo kay nakasalata. Siyempre natural kay naman. Pero ang pamatan ng pastor ba? Asa man ta napita nakasala. Kay mga tagpasaylo sa Ginoo. Pastor, kaya gani ang atong Ginoong Hesus gipadala sa ditungod kay ang tawo nakasala. O magani wala tay problema na pastor. Resolution man na siya. Ang pangutan asa ta nakasala nga nga tagpasaylo. Asa pita nakasala. Dili man ta pwede nga moingon karon sa katawo nakasala ko sama sige mo. Dili ato ibutang sa uban. Sa Kaya ato nga malingon sa Dios. Bisan sa pagtan-aw,
Nakasala Makasala ka. Yes, tama. Oh, di ba? Tama. Pero unsa man gyud ang unsa man gyud nga butanga ang magpaila sa tawo nga nakasala ta pastor? Ari pastor. Sa imo na pastor. Usang butanga. Unsa man nga kwan sa Biblia nga mahibalo Sala, nga butanga. ang tao mahibalo siya nga nakasala. So unsa mga paagi pastor? Ang tao pastor, nakibalog siya. No. Ako, musulti ko nga ako usa ka tawo makasala. Dili. Di ta maingon nga kita watay sala. Kay pag once sumingon ta watay sala ro dili. Mo ginamutan ako sa imo kay kita tanan acceptable naman ta. Kuan naman na siya kanang sani. Obvious naman nga makasala ta. Muna ako pangutana ang root sa sala ba? Ngano kasala ta? Mao na to pangutana. Mao na ang question ako god. Oh, pero tagan-tagal ko pa sa dili kay ta kuan gyud. Kay kuan man ni ato inamigo man ni ato gyud. Dinhi sa Roma kapitulo 3:20. Mao ni siya ang hinungdan nganong ang tao nakasala. Roma 3:20. Kay walay mahimong matarong atubangan sa Dios pinaagi sa pagtuman sa balaod. Dito sa Old Testament. Agis Ori. di ko Dito pa lang daan na dili na ninyo na makaning itong masyur nga tama ang inyong gitudlo. Gusto gid pastor. Pero na pastor, ako pakita sa imo. Ang mahimo lamang sa balaod mao ang pagpaila sa tao nga siya nakasala. Ang trabaho din sa balaod dili aron matarungon ang tao kundi ang trabaho sa balaod pagpaila nga ikaw nakasala. Muna nga the more nga i-reject nimo ang balaod nagpasabot imong aside imong kagulingon sa balaod nga wa ka kasala kay wa may balaod. Kaya gani pastor. Muna nga mga tagpasaylo. Subaybayan yun nato ang kanang gitawag ang Exodo. Di ta balik isudo. Di ta balik dito. Di ta Di sa ba kanang gitawag ang nagadala sa kanang gitawag mga kasalanan sa mga kanang gitawag mga Ay, Israel. pastor, Ang karagad sa Dios kasi Moses. Dili lahin asa nga subject matter na pastor. Kanang abot sa kanang paghalad-halad lahin na siya. Pero akong punto sala ang imong gisbitan sala, di ba? Di ang punto Kaya nako. kung ingon tag sala magod, mo na ang sala sa mga Israelite. Dili man kay ang Israelis lang kasala. Tanan ta nakasala ta. Tama na sa John 3:16, di ba? Muna akong kuan pastor, nga akong point diha is unsa ang butanga nga nagpaila sa tawo nga nakasala. Nya karon mo reject ta. Yung tanga paila sa tawo nakasala. Oh, maingon ta pastor ba? Maingon ta pastor ba nga di na ta mo tumas na pulo ka sugo. Nya sige tag pangay pasaylo. Asa man ka nakasala nga di mo ka wa man ka nagwa naman na pulo ka sugo ka. Mo na punto nako karon. Dili sa 1:1:3:4 pastor, mo ni siya ang context ining gitawag nga Roma kapitulo 20. 3:4 ngani. Ang nakasala naglapas sa balaod sa Dios. Kay ang pagpakasala mo may paglapas sa balaod. Bantog lang kita nakasala kay naglapas da ita. Muna mga itag pasaylo sa Ginoo kay nakasala ta. Dili kay dito sa balaod ta nagpasaylo. Mo na nga sakto gitong Roma 3:20 nga dili buhat sa balaod ang mumatarong. Di sa matarong sa tao. Dili ang balaod. Uy, muna nga nasipit ang uban dinhi kay mamasangil sa Seventh Adventist. Nagtuman ang Adventista sugo aron matarong. Mali. Dili man ang balaod matarong sa tao. Si Kristo man ang Dios. Pero ang iya pagmatarongon ang nagtuman. Na Roma 3:13. Andani, kay dili ang nagapatalinghog sa kasuguan, maoy matarong atubangan sa Dios. Kun dili ang nagtuman sa balaod, maoy pagamatarungon sa Dios. Kinsay mamatarong sa tao? Ang balaod? Dili ang Dios. Pero apota na, kinsay pagamatarungon sa Dios? Ang nagtuman, wala apil to ang wa tuman. Muna ang amo nga standing pastor, lahi ang standing sa mga Hudyo, sa mga Adventista. Ayok nga, nasabta na pastor. Sa imo brad no. Basahon na to ang 28 dito sa Matthew. So diha makuha na to tanan gyud unsa gyud kay wala nagisgot ang Dios diha. Nga kanang gitawag si Kristo mismo nagistorya diha. Diingon nga ang tanan nga kagahom gihatag kanako sa langit ug sa yuta. 7:27. Usa panlakaw kamo sa tibok kalibutan ug imo sila ako. Matthew 18 to 19. Oh. Then pagkahuman bautismoan sila sa ngalan sa Samahan Espiritu. sa Espiritu Santo. Ano tudluan sila sa pagbuhat. Sa tanang nagisubok ko Sa tanang isugo sa Dios. Tama. So kailangan man gud itudlo ang tanan. Muna ginatulog na mo. Itudlo ang tanan kay pag once mo dili na mo itudlo tanan. Muna ginatulog ginato. Gikan sa kanang gitawag Old Testament pero naa mo gid diferensya pastor. Kay ingon ka kanang Muna nga ako agree ko sa imong gisulti pastor. Kay kung di mo gud itudlo na maigo taning sa Matthew 5:19. O singa sa Matthew 5:19. Na 19. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo hinuon sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimo siyang labing ubos sa gingarian sa langit. Iyon mo na katong tao day nga di magtuman unya magtudlo sa ubang tao nga ayaw tuman awit sa langit. Pero sa igot sa Kristo gyud apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong labing dako dito sa gingarian sa langit. No asa matando ka mahimong ubos o mahimong dako sa langit? Duha man kabutang pilian dia, ang nagtuman nga nagtudlo o ang nagsupak nga nagtudlo pulis pakon. Duha ra ginana pastor. Si Kristo mismo sulti ni. Nang sabi ti city, ayo ka pangunahon nga mian niya ko sa pagbungkag sa kasuguan ni Moses mga propeta. Mian niya ko dili sa pagbungkag kundi aros paghatag sa hustong kahulugan.
hustong kahulugan ang gihatag ni Jesus Christ din na nga mahimo ta nga masikyat o masayop kung ang atong una ay tuon na lang grasya gugma nya gisalikoy nato ang obedience of the law. So asa ang love nato diha? No si Kristo, if you love me, keep my commandments. John chapter 14 verse 15. Gisulti ba na sa Old Testament? Yes. Exodus 20 verse 6. Ang nahigugma kanako akong panalanginan bisan pa sa linibo ka nga kaliwatan. Imagine ka. So di kinato na Wala ko ikaw niya, Pastor, o sa imong ginabasa. Pero daghan man ko dapat na itong noon sa Biblia. Pero ang ato mo ko pastor specific mo ta 10 commandments. Dili kay ako apil ang tutong uban. Ay no, ito pilang tong uban. Dito ta 10 ako, commandments. sigurado yung mas matuod. Ang akong gitudlo mo, ang gitudlo ni Kristo, ug sa mga apostoles. Ang sa may tudlo ni Kristo pastor bigo apostoles. Nagtudlo ba si Kristo nga supak ko na napulo sugo? Dili, kaya gani. Gibasa na ganito. Sa pastor. Ang Gibasa ang imong gisot ni magod magod nga ang imong sundot ang gitudlo ni Kristo ug sa apostoles. Nagtudlo ba si Kristo nga dili na ta muto man napulo sugo? Ang ingon niya din eh, basahan na itong Biblia. Wala tagi matarong, pinaagi sa ayo. Kay ang imong gingon suguan mo ko na ni Moses ang inyong No. Dili nga suguan sa Moses pastor. Ang 10 commandments, that is a God's law, moral law. Dili Kana siya kabalao. Dili na kay Moses ignorante na pastor, dili na kay balo Moses. Brad kaila ko ana, kay balo ko. Kana nga balao, gihatag na siya nga kasuguan nga to sa mga tawag Israelite. Okay. Kato sa Kana Israel. nga kasuguan, wala tila. Na ba kay mabasa pastor nga 10 commandments ang mutuman ni Israel lang. Gihatag lagi basahon. O lagi, gihatag lagi pero kay gihatag man ang Israel lang ang mutuman na way apil ang Mo tatok na kay mabasa to pastor, mingon ka nga pati ang mga Kristiyano karon sa panahon Kristo, mapil. O sige. Unya kay namin mabasa pastor nga apil ang hintil nagtuman man dili din pwede nakasala ang hintil adto. Ang hintil nakasala ko, wala mingon ang hintil. Sa ba? Nakasala ang hintil. Nagtuman man ang mga hintil sa sugo sa Ginoo. Nasayop ba ang hintil ato kay nagtuman sugo sa Ginoo kay ang balaod na sugo alang na sa Hudyo. Sa to pa ang hintil wala labot sugo. Dili mo tuman ang hintil sa sugo sa Ginoo. Nasayop ba sila? Ako magod sa kuha. Mo na yung pergatan mo, mo na yung tuyo sa kuha. Aron patuon ko sa kanang inyo ako. Pasabot lang. Ako. At ipon lang sa pastor kana ato pasabot ang Mo lang imong iano sa kuha. Inon taga sa Biblia. Kailangan nato sabton mayo ang Biblia. Amo gani nga nagtuon ta karon. Sabton na tong Biblia kaya pangutanon ta ka. Nganong niingon si Kristo nga wala ka mo ipakamatarong. Tinagis Bilagi sa balaod Moses. Tama gani siya. Kay pangutanon ta ka. Sige. Ako sa inundan. Uban ako. Kay ang mumatarong sa tao dili ang balaod kundi si Kristo. Dili ah. Dili. Dili ang Ang balaod dili mumatarong sa tao, kundi ang mumatarong sa tao si Kristo. Basta na pastor. Ano ha? Galatia chapter 3 verse 24. Okay, pag na to. Nangutan mo gagod. So, ako lang kagyatagad og kanang view na. 24. And there is sa 24. Bosa ang balaod maoy magdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo. Aron isipon kitang matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo. Kinsa ang matarong? Ang Dios. Pero ay ka matarongon. Pero pagtuon na ang Ay ka matarongon, kinahanglan mutuman kag balaod. dili pagtuon gisgutan diha. Asa Mutuon ka sa. Isa. Ang balaod ko no pastor, mo'y mo gaagak nato paingon kang Kristo. Aron kita pagamatarong pinaagi sa pagtuo. Kaysa yung matarong sa tuwa, ang Dios. Ngano pagamatarong kata kay nagtuo. Pangutana, human ka mo to, musupak na ta. Dili si Apostol Pablo gyapon mismo diri sa Roma kapitulo 3:31, gibungkag ba nato ang balaod tungod sa maong pagtuo? Wala gayon. Hinunoa gipabarog nato ang kasuguan tungod sa pagtuo. Wa man gid si Apostol Pablo ang kasuguan kini sa pagtuo pastor. So dili gid pwede nato nga bungkag ang sugo tungod na ginatate pagtuo. Sikat gina siya, diha nga punto. Muna nga Karon mga panahon pastor, bisag istorya Brad, bisag istorya pa ka di mo patawag pastor. Ako di mo ko patawag pastor kasi sa Biblia. Wala may bawal mo tong patawag ka o ganang itawag bisag unsa. dili ba pastor? Kay biblical sa nga nagi pastor. Ako nagtahol po ko sa imo kay pastor man kasi pero Ako ako gawalan dili ako ko pwede nga may mga pastor ko kay di pa gawalan ako sila tawag. Ulaw ana. Ano man. Tungod kay sa Biblia. Wala po kayo trade bro. Gihatag ninyo ang pulong, walay Bayad. Gihatag sa inyo walay bayad. Yes, Matthew 10:13 siya. Ato si Para gani nga nakadawat ka mo bayad, yatag mo bayad. Yatag mo bayad. Bayad. Libre gina siya. Gani nga sa ato sa inyo ha. Ako mo. Asa pala na inabigo lang yan pastor. Ayo lang gigware pastor. Ako sa malala ko nga kanang may baluan mo kung saan inyo nga gitawag. Kusay maglami ang atong tingin mo. Sa inyo nga kanang gitawag sa inyong mga hibaluan. Ilong sa Biblia. Pero pasalamat mi sa pastor kay open kay ka. Ako pastor. Kuhon pastor makabalik din he. Balik mo ko din sa imo. Ina-welcome nako ang mga tao nga mga tulid. Ang gusto nako nga mahatag jud insakto husay kayo sa ilaha kanang gitawag. Doktrina mo na. Kasi doktrina mo sa mga reliyon. Mana kami pastor. May doktrina. Ako dili ko kinahanglan madoktrina pa sa imo kay kabulan mo ko. Kay Ang nga mo open na question. ang ingon sa Ginoo diha sa unang Juan 4:1, ayaw niyo tuhiin ka ng mga espiritu kuno sulayin niyo. Tama, Sulayin na to ang pagpaminaw sa mga pulong. Ay ilang isulti na to. Sama sa inyo. Iya ba na sa Ginoo dili. Kaya gi paminaw nako unsa ang kanang ito mga pulong nga
Inyo usang nasabtan diya sa Biblia. Pastor kon ko sa imo kanang sani. Salati po ko sa imo kay naay gayguan for nga prinsipyo nga based po sa imo natun-an. Pero ako mo kaso pastor nga kuan gid pudto kanang be open minded ba. Open minded lang gid. Ako pastor ang nakuan man muna ako sa Biblia. Pag once ng Biblia, ana nimo. Dili nimo sa kaniro, dili mo mabaluan ang full story niya. Oh, kay sorry pastor kaning Bible. Eh ako nakaagi medyo eskwela. Ang style man gud sa kaning kapagtudlo, kaning gitawag kuan ba kaning ambak-ambak. Oh. Aron kaingon jud ka nga tinuod din siya. Siyempre ang akong pagtuo sa oray una na. Ngani sa pastor, ngani sa tagan taga Biblia pastor. Kung magbasa mo kita Biblia ganit, ang mong sabtan diri history. Kaya ang Biblia history ni siya. Kung maghimo kag topic kanang gitawag nga Bible. So ang pangita na related na sa Bible. Muna nga mangita ka dito present. Kanang gitawag nga asa gikan ang Biblia. Oh, ang tubag ana 2 Timoteo 3 ang tibok salatan gitugas sa pagtulog sa pagbadlong. Karon kisa nagsulat ani kanang Biblia. So dito na po kadagan sa 1 Pedro chapter 2 verse 1 verse 20. Gihimo kinig ang mga balang tao sa Dios wala sila maghimos ng kaguling kundi minanduan sa Espiritu Santo. Nga unsa may ato makatuon sa Biblia? John 3:9. Kamo nagtuon sa kasulatan kay pinaagi ni makakaptag dili. Muna siya ang topic by topic. Pero kung imong basahon ganit pastor from Genesis to Revelation, ang imong makatunan dia is history. Historical O mo gani siya. nga imong basahon, dako pastor nganong gibasa giganit ko nagbasa aron ribaluan ko istorya. Eh kung dili nimo na sa basahon, iba ang kanang gitawag magkut ka sa magkut ka sa Old Testament, magkut ka ta sa New Testament. Magkabangganay na sila. Pero dili makumple ka pulong sa Ginoo. Pero nagi kon pastor dire sa Isaiah 28. Numot 10, daw ka man basa ka ni. 28:10 to 13. Ano ta? Makita na to. And then balik-balik ang iyang tinuluan, kuti-kutihan kaayo. And then 12. Ngato sa dahil mas masulti dito bro. Magsulti ang Ginoo kanyo pinaagi sa mga langyaw nga dili masabtan sa nasultian. Gitanyaga kamo niya paulay apan kamo mamati kaniya alang kaninyo ang pulong sa Ginoo balik-balik lamang og walay pulos. Busa matikay ang tamo og mabitik og hibang ugan. Mao ni siya ang sa ubang version na King Bisaya na bro King James. Bira ka natin. Nindot kini King James yun. Isaias 28. Ito klaro ito.